Ano to siya guys, kung mayuhan siya guys. Dobby, pakita mo ko pro. Agay! Ginawa ko nerd, nakapasa lang di ata. Agay, Sherlock. Agay! Uy. Tagaw bayot. Uy, bayot. Nakahawa na dahil ko. So, sorry. Kumani, uy. Intro pa ka siya. Bayot. Sidain na lang, bayot. Magwapa. So, hello everyone. Welcome back to another video. And today we're playing to tower in Kauban ako silang Jay. Taking kang pitch. Tala na go. Tala na go lang kay Gering. Na ay Bisaya diri of course. No, bayot. Talian na. Spanish mo bayot? Dili. Yawa. Okay, mukat-kat na diri of course. Silang duha. Mukat-kat jud ta diri bayot. Oh my god, it's a buang-buang person. Char. Ka-OA. Char, bigaot ko.